Rose dan beruang, kejutan coklat. Rose and the Bears, a chocolate surprise. Story by Star The Guardian. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis pemberani dan petualang bernama Rose. Dia dikenal karena ketapel andalannya dan keberanian hatinya. Once upon a time, in a small friendly village, there lived a brave and adventurous little girl named Rose. She was known for her trusty slingshot and her fearless heart. Suatu pagi yang cerah, Rose mendengar suara roar dari sebuah gua di dekatnya. Warga desa memperingatkannya bahwa itu beruang yang menakutkan. Mereka berkata, "Jauhkan dirimu, Rose, itu terlalu berbahaya." One sunny morning, Rose heard a strange roar from a nearby cave. Villagers warned her it's a scary bear, saying, "Stay away, Rose, it's too scary." Tetapi Rose bertekad untuk mencari tahu apa yang ada dalam gua itu. Dengan ketapel andalan dan keberaniannya, ia pergi dalam petualangan yang menarik. But Rose was determined to find out what was in the cave. With her trusty slingshot and a whole lot of courage, she went on an exciting adventure. Dia berjalan melalui hutan dengan sinar matahari yang membuat jalannya terang dan cantik. Rose penasaran dan sama sekali tidak takut. She walked through the forest with the sun making the path all bright and pretty. She was curious and not afraid at all. Dia melewati hutan hijau dan tiba di depan gua. Ketika masuk ke dalam gua, hatinya berdebar cepat karena ia khawatir. She skipped through the lush green forest and arrived in the front of the cave. When she entered the cave, her heart beat fast with excitement. Tapi, coba tebak, ketika dia tiba di bibir gua, itu sama sekali tidak menakutkan. Itu adalah tempat ajaib yang penuh dengan coklat. But guess what? When she arrived in the edge of the cave, it wasn't scary at all. It was a magical place filled with chocolate. Gua itu memiliki bunga-bunga yang terbuat dari coklat dan mereka berkilau dalam cahaya lembut. Bau di sana begitu manis dan lezat. The cave had flowers made of chocolate, and they sparkled in the soft light. It smelled so sweet and delicious. Apa yang membuat suara roar? Beruang ramah sedang bersenang-senang, menari, dan bernyanyi. Roar merupakan cara mereka bersenang-senang. What made the roar sound? Friendly bears having fun, dancing and singing. Their roar was just their playful way of enjoying themselves. Rose bergabung dengan tarian bahagia para beruang, dan bersama-sama mereka berputar-putar dan menyanyi dengan sukacita. Ia tahu bahwa suara roar hanyalah beruang yang sedang bersenang-senang. Rose joined the bears' happy dance, and together they twirled and sang with joy. She learned that the roar sound was just the bears having a good time.
Mulai dari hari itu, Rose dan beruang menjadi sahabat terbaik. Mereka semua berbagi cemilan coklat yang lezat dan menghabiskan hari-hari mereka menari dan bernyanyi di dunia coklat. From that day on, Rose and the bears became best friends. They all shared yummy chocolate treats and spent their days dancing and singing in the chocolate world. Keberanian dan keingintahuan membawa kebahagiaan. Jangan takut untuk menjelajahi yang baru dan berbeda. Courage and curiosity bring happiness. Don't be afraid to explore what is new and different. Kesan pertama Belle naik pesawat. Belle's memorable first flight. Story by Star the Guardian. Di sebuah kota yang bahagia, ada seorang gadis kecil bernama Belle. Belle dan orang tuanya akan berpetualang ke tempat jauh menggunakan pesawat terbang. In the happy town, there was a little girl named Belle. Belle and her parents were going on a big adventure to a faraway place on an airplane. Belle sangat senang duduk di samping jendela dan pesawat siap lepas landas. Belle was so excited as she sat in her seat, all ready for the plane to take off. Pilot dan pramugari yang ramah mengingatkan semua orang untuk mengikatkan sabuk pengaman mereka, dan Belle melakukannya dengan senyum cerah di wajahnya. Ini pertama kalinya Belle naik pesawat, dan dia merasa sangat bahagia. The pilot and the friendly air hostess told everyone to fasten their seat belts, and Belle did it with a big smile on her face. It was her very first time flying, and she felt so happy. Saat pesawat terbang tinggi di langit, Belle melihat keluar jendela dan melihat awan putih yang lembut. As the airplane flew high in the sky, Belle looked out the window and saw fluffy white clouds. Belle sangat gembira saat memandang awan yang menyerupai hewan seperti gajah dan buaya. Langit berubah menjadi dunia ajaib dengan awan yang berbentuk seperti permen lollipop dan coklat. Belle was overjoyed as she gazed in the clouds, resembling animals like elephants and crocodiles. The sky transformed into a magical world, featuring clouds shaped like lollipops and chocolates. Pramugari datang dan bertanya apakah Belle ingin minum. Belle sangat senang dan meminta jus apel. Tapi, kejutan! Dia mendapatkan pie apel yang lezat. Belle sama sekali tidak keberatan. Itu camilan yang lezat. The air hostess came by and asked if Belle wanted a drink. Belle was so happy and asked for apple juice. But, surprise! She got a yummy apple pie instead. Belle didn't mind at all. It was a tasty treat. Setelah menikmati pie apelnya, Belle merasa sedikit mengantuk. Dia menutup mata, dan sebelum dia tahu, dia sudah tertidur pulas. After enjoying her apple pie, Belle felt a little sleepy. She closed her eyes, and before she knew it, she was fast asleep. Ketika ia bangun, pesawat telah mendarat di tujuan liburan mereka. When she woke up,
The airplane had landed at their holiday destination. Belle sangat senang karena dia berkesempatan bertemu dengan pilot yang ramah. Dia bahkan bisa berfoto bersama pilot. Belle was overjoyed because she got to meet the friendly pilot. She even got to take a photo with the pilot. Petualangan pesawat pertama Belle menandai awal liburannya, menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan. Kenangan dari penerbangan pertamanya yang mendebarkan selalu akan membuat senyum di wajahnya. Belle's first airplane adventure marked the start of her holiday, promising delightful new experiences. The memory of her thrilling first flight would always bring a smile to her face. Petualangan pesawat Belle mengajarkan kita untuk menyambut pengalaman baru dengan kegembiraan dan sukacita. Bahkan, kejutan tak terduga seperti mendapatkan camilan yang berbeda dapat menjadi momen yang menyenangkan. Belle's airplane adventure teaches us to embrace new experiences with excitement and joy. Even unexpected surprise, like receiving a different treat, can turn into delightful moments. Impian emas dan sahabat selamanya. Golden Dreams and Forever Friends. Story by Star The Guardian. Suatu ketika, di sebuah desa yang terbuat dari telur, hiduplah seorang kelinci kesepian bernama Sally. Once upon a time, in a village made of eggs, there lived a lonely bunny named Sally. Dia merasa sedikit sedih karena meskipun ada banyak kelinci di sekitarnya, dia tidak punya teman untuk berbagi harinya. Tapi suatu hari, sesuatu yang ajaib terjadi di desa telur tersebut. She felt a bit sad because although there were many bunny around, she didn't have a friend to share her days with. But one day, something magical happened in the egg village. Sally senang menghabiskan waktu di bawah pohon favoritnya, menikmati kue wortel yang lezat. Sally loved spending her afternoons under her favorite tree, enjoying a delicious carrot cake. Dia akan menyusun matrasnya dan mengundang teman-temannya yang istimewa, sebuah boneka gajah dan boneka jerapah, untuk bergabung dengannya dalam pesta teh yang menyenangkan. Mereka tertawa dan berbincang, menyeruput teh dan menggigit kue wortel. She would lay out her mat and invite her special friends, an elephant and a giraffe doll, to join her for a delightful tea party. They laugh and chat, sipping tea and nibbling on carrot cake. Pada suatu sore, Sally hendak menggigit kuenya. Sebutir telur emas berguling mendekat kepadanya dan pecah. Dan anak ayam kecil muncul dan menyapa. Halo, aku adalah Kiki. On this particular afternoon, as Sally was about to take a bite of her cake, a little golden egg rolled close to them. It cracked open, revealing a tiny chick who greeted them with a cheerful, Halo, I'm Kiki. Kiki anak ayam emas yang ajaib. Ia memiliki kekuatan khusus. Kata orang, jika Anda bertemu telur emas, anak ayam akan muncul untuk memberi satu keinginan. Kiki menawarkan Sally satu kesempatan untuk keinginannya. Kiki, the magical golden chick, had a special power. It was said
that if you made a golden egg, a chick would appear to grant you one wish. Kiki generously offered Sally the chance to fulfill her dream. But there was a catch, only one chance. Sally berpikir keras. Mereka berjalan melalui desa telur, melewati toko-toko mewah berisi tas, jam tangan, restoran, dan toko roti. Tetapi tidak ada yang menarik minat Sally. Dia menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada material apapun. Sally drove long and hard. They strolled through the egg village, passing luxury shops of bags, watches, restaurants, and bakeries. But nothing caught Sally's interest. She wanted something more precious than any material possession. Saat mereka berjalan, Sally menyadari apa keinginan yang sebenarnya. Dia berpaling ke Kiki dan berkata, "Aku ingin kau tetap di sampingku dan menjadi temanku selamanya. Mari bermain bersama, belajar bersama, dan berbagi segalanya bersama." As they walked, Sally realized what her true wish was. She turned to Kiki and said, I wish for you to stay beside me and be my friend forever. Let's play together, study together, and share everything together. Mata Kiki berkilau bahagia, dan dia dengan senang hati setuju untuk menjadi teman selamanya Sally. Sejak hari itu, Sally dan Kiki memiliki banyak petualangan bersama, menjadikan desa telur tempat yang lebih bahagia dan lebih hidup. Kiki's eyes sparkled with joy, and she happily agreed to be Sally's forever friend. From that day on, Sally and Kiki had countless adventures together, making the egg village a happier place. Cerita indah ini menggambarkan bahwa persahabatan sejati adalah sesuatu yang tak ternilai dan tidak bisa dibeli dengan benda materi. Keputusan Sally untuk menginginkan teman sejati seumur hidup daripada kekayaan materi mengajarkan kita bahwa ikatan yang kita bagi dengan orang lain adalah harta paling berharga dalam hidup. This story beautifully illustrates that true friendship is invaluable and cannot be bought with material possessions. Sally's decision to wish for a lifelong friend rather than material teaches us that the bonds we share with others are the most precious treasures in life. Chef David Tran. Story by Star The Guardian. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama David. David memiliki impian besar. Ia ingin menjadi seorang koki dan memasak makanan lezat untuk semua orang. In a small village, there lived a young boy named David. David had a big dream. He wanted to become a chef and cook delicious food for people. Keluarga David sangatlah miskin, dan mereka berjuang untuk mencari nafkah. Mereka menanam buah dan sayur yang luar biasa dan menjualnya ke pasar. David's family was very poor, and they struggled to make a living. They grew wonderful fruits and vegetables and sold them to the market. Namun, sulit untuk menjual karena persaingan yang ketat dari petani lain di daerah itu. Meskipun mereka menanam buah dan sayur yang luar biasa. But it was hard to sell them because of tough competition from other farmers in the area.
even though they grow wonderful fruits and vegetables. Setiap hari, David membantu keluarganya di ladang mereka. Every day, David helped his family on their farm. David menggunakan buah dan sayur yang tidak beraturan dan tidak dapat dijual dari ladang sebagai bahan untuk meningkatkan keterampilan memasaknya di dapur kecil mereka. David used the misshapen and unsellable fruits and veggies from the farm as ingredients to improve his cooking skills in their small kitchen. David adalah koki untuk keluarganya, memanjakan mereka dengan hidangan lezat. Setiap hari, keterampilan memasak David meningkat. Ibu, ayah, dan adik kecilnya sangat bangga dengan kemajuannya. David is the chef of his family, delighting them with delicious meals. Each day, David's cooking skills improve. His mom, dad, and little sister were so proud of his progress. Suatu hari, David melihat lowongan pekerjaan untuk koki junior di sebuah restoran. Dia melamar dan mendapatkan pekerjaan itu. Dia sangat bahagia. One day, David noticed a job opening for a junior chef in a restaurant. He applied and got the job. He was so happy. Ia bekerja dengan sangat keras. Keputusannya dan hasratnya untuk memasak membuat bosnya terkesan. Dan karir David sebagai koki mulai bersinar. He worked incredibly hard. His determination and passion for cooking impressed his boss, and David's career as a chef began to shine. Orang-orang dari seluruh desa menyukai makanan David, dan bos David sangat senang karena restorannya ramai. People from all around the village loved David's food, and David's boss was so happy because his restaurant was busy. 10 tahun kemudian, David tidak hanya menjadi seorang koki terkenal, tetapi juga telah menggapai mimpinya membuka restoran sendiri. 10 years later, David was not only become a renowned chef, but had also fulfilled his dream of opening his very own restaurant. Restorannya adalah tempat yang nyaman dan ramah, di mana ia menyajikan hidangan unik dan lezatnya. His restaurant was a cozy and welcoming place, where he served his unique and delicious dishes. Aroma makanannya melayang di udara, menarik orang-orang dari dekat dan jauh. The aroma of his food wafted through the air, drowning in people from near and far. Restoran David menjadi sukses besar, terkenal karena masakannya yang luar biasa dan atmosfer yang hangat. David's restaurant became a huge success, known for its exceptional cuisine and warm atmosphere. Pelanggan datang untuk menikmati kreasi lezatnya dan menikmati pelayanan yang ramah. Dengan dedikasi dan hasratnya, David telah menciptakan tempat istimewa yang membawa kebahagiaan ke seluruh komunitas. Customers would come to savor his mouth-watering creation and enjoy the friendly service. With his dedication and passion, David had created a special place that brought joy to the entire community. Kisah David mengajarkan kita bahwa kegigihan, kerja keras, dan berbagi dapat membawa impian kita menjadi kenyataan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan, David berhasil mengubah tantangan menjadi peluang dan mencapai kesuksesan dengan dedikasi dan semangatnya yang luar biasa. David's story teaches us that perseverance,
hard work, and sharing can turn our dreams into reality. Despite facing limitations, David transforms challenges into opportunities and achieves success with his extraordinary dedication and spirit.